Laksa. Laksa. Yan pa ibang po. Kana. Lasang. Isda. Wow, kasabot. Aslom. Ano ang Aslom ng karantaran. So, karon nangita mi sa sa atong pangitaon. We will eat street food here. What kind of street food? Seafoods or Seafood. plant foods? Animal food. See you later, guys. Yeah, see you later. Naadi rin mga hilason, guys. Ano gana, no? Oo, na ilang ganahan. Yeah. Naipon dito. Wait. Ang anong ni sila o squid. Ano pa dito? Ha?